अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं आमिल नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, आज का ये ताकतवर अमल ख़ासकर उन बहन भाइयों के लिए है जिन पर काला जादू के तावीज़ खिलाए गए हों, जिन पर काला जादू के तावीज़ पिलाए गए हों। प्यारे दोस्तों, खिलाया गया तावीज़, पिलाया गया तावीज़ के असरात दूसरे जादू की निस्बत बहुत ज़्यादा मज़बूत और ताकतवर होते हैं। खिलाया गया तावीज़ और पिलाया गया तावीज़ को कैसे निकाला जाता है, जिस्म से उसको कैसे ज़ाया कर दिया जाता है और इसी तरह जिस्म के अंदर उसको कैसे ठंडा किया जाता है, इसका तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। अक्सर जगहों पर मैंने बहुत से ऐसे मरीज़ नोट किए हैं जिन पर जिन्नात और शयातीन ने काला जादू किया हो। प्यारे दोस्तों, जिन्नात और शयातीन भी वैसे ही काला जादू करते हैं जिस तरह हम इंसान करते हैं। वो भी जलाने की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, पीने पिलाने के इस्तेमाल करते हैं, जो कि जिन्नात के लिए बहुत ज़्यादा आसान है और शयातीन के लिए भी बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि जिन्नात और शयातीन हमारे खून के रगों में भी सरायत कर जाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा आसान है। काला जादू के जो एक्सपर्ट आमिलीन और माहिर आमिलीन होते थे, वो खिलाए गए जादू और पिलाए गए जादू के ज़रिए इंसान के जिस्म के अंदर जिन्नात या शयातीन को बांध देते थे। जिस तरह हम सात का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही जिन्नात और शयातीन भी सात का इस्तेमाल करते हैं, अन्सर का इस्तेमाल करते हैं। जिन्नात और शयातीन काला जादू में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते थे। जिस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में इबलीस खुद लोगों को काला जादू सिखाता था, फिर उसका इल्ज़ाम वो सुलेमान अलैहिस्सलाम पर डालते थे कि जादू करने वाला और जादू सिखाने वाला सुलेमान अलैहिस्सलाम है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं था। जिन्नात और शयातीन और इबलीस खुद इंसानों के रूप में आकर इंसानों को जादू सिखाते थे। वो जादू क्या थे? वो जादू कुछ ऐसे अल्फाज थे जिनके पढ़ने से, जिनका विर्द करने से शयातीन, बड़े बड़े शयातीन और बड़े बड़े अफरीत उनके ज़ेर तसल्लुत आ जाते थे। जब वो उसके ज़ेर तसल्लुत आ जाते तो फिर वो उससे अपना काम निकालते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में या इबलीस के दौर में जब वो इंसानों को काला जादू सिखाते थे, उस दौर में या तो विर्द के ज़रिए काम किया जाता था या तलस्मात के ज़रिए। उस दौर में कोई तावीज़ नहीं थे जिस तरह हम लोग आजकल इस्तेमाल करते हैं, अददों के इस्तेमाल करते हैं, हरूफ के इस्तेमाल करते थे, लेकिन उस टाइम सिर्फ तलस्मात ही लिखे जाते थे। बातिल करने के लिए भी तलस्मात लिखे जाते थे और काला जादू करने के लिए भी तलस्मात सिखाए जाते थे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा जो तादाद होती थी आमिलीन के, जो काला जादू के होते थे या काला जादू ख़त्म करने के होते थे, वो विर्द के होते थे। वो या तो इब्रानी ज़ुबान में या सिरियानी ज़ुबान में या दूसरे ऐसे ज़ुबानों में जो उनके ज़ुबानें थे, उनमें वो ऐसे विर्द करते थे, इबलिसी मंतर और जंतर पढ़ते थे, जिससे जिन्नात और शयातीन उनके काबू में आ जाते थे। जब जिन्नात उनके काबू में आते थे तो वो फिर उन जिन्नात से काम लेते थे। पुराने ज़माने के जो आमिलीन होते थे वो ऐसे नहीं थे जिस तरह आजकल के आमिलीन हैं। आजकल के आमिलीन सिर्फ तुक्के से काम चलाते हैं। दूसरी बात यह है कि पुराने ज़माने के जो आमिलीन होते थे, ख़ासकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के, जहाँ इबलीस भी ताक में बैठा होता था लोगों को जादू सिखाने का, ये फ़न सिखाने का, तो वो आमिलीन जब जिन्नात का तस्खीर करते थे या शयातीन का तस्खीर करते थे, तो वो इस तरह से तस्खीर करते कि वो उस जिन्नात और शयातीन को इस पर मजबूर कर देते कि वो आके आमिलीन के सामने बैठ जाते। फिर वो क्या करते कि डायरेक्ट किसी को भिजवा देते, जिसे अरबी में मुख्तलिफ़ नाम दिए गए, जिस तरह आतिफ़ हरसाल का नाम दिया गया,
مطلب اپنے شخص کو کسی کی طرف بھجوانا اور اس سے اپنا کام نکالوانا، تو وہ جنات اور شیاطین کو ڈائریکٹ ان کاموں کے لیے بھجواتے تھے جس سے وہ کام لیتے تھے۔ اس کے بعد پھر وہ تعویذ، طلسم یا دوسرے جو جنتر منتر ہے وہ استعمال نہیں کرتے، کیونکہ وہ کام کرنے والے اس کے تسخیر میں آ جاتے۔ پیارے دوستوں، یہ کام بہت زیادہ مشکل ہوتا تھا، لیکن اس وقت عمریں بھی زیادہ ہونے کی وجہ سے اور اس فن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی وجہ سے لوگ یہ کام سیکھتے تھے، اور وہ اس میں اتنے ماہر تھے کہ وہ اپنا مقصد بھی حاصل کر لیتے تھے۔ یہی طریقہ کار فرعون کے وقت میں بھی رائج تھا۔ فرعون کے پاس بھی بڑے بڑے جادوگر ہوتے تھے، اور فرعون خود بھی بڑا جادوگر تھا، اس کا بھی طریقہ واردات یہی تھا۔ تو پیارے دوستوں، کالا جادو ختم کرنے کے لیے، کالا جادو کے تعویذ ختم کرنے کے لیے بہت سے آسان طریقے ہیں۔ سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کلام اللہ ہے، اور بہترین دوسری بات ہمارے پاس درود شریف ہے۔ درود شریف اور کالا جادو کا توڑ، یہ دونوں اتنا اہمیت رکھتے ہیں، اتنا اہمیت رکھتے ہیں کہ اس پر میں نے بہت سے ویڈیوز بھی بنائے ہیں، آپ لوگ اس سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہو۔ تو دوستوں، درود شریف اور کلام اللہ جسے ہم قرآن پاک کہتے ہیں، قرآن پاک میں ایسے ایسے صورتیں ہیں کہ جس پر ہم کاربند ہو جائے اور ہم اس پہ کام کرے، بڑے سے بڑے جادوگر، سخت سے سخت جادوگر، شیاطین اور عفریت ہمارے سامنے ٹھک نہیں سکتے، لیکن ہم ایسا کرتے نہیں۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہم بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں، بس ہم نے کسی عامل کا چکر لگانا ہے، اسے پیسے دے دینے ہیں، اس سے اپنا کام نکلوانا ہے۔ تو دوستوں، کھلایا گیا جادو اور پلایا گیا جادو کے اثرات بہت زیادہ مختلف ہوتے ہیں عام جادوؤں کی نسبت۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ معدے کی تکلیف شدت سے ہوتی ہے، کاندھوں میں سوئیاں چبھتی ہے، درد بہت زیادہ ہوتا ہے، رات کو نیند صحیح نہیں آتا، ہمیشہ قبض رہتا ہے، یا تو بندے کو موشن بہت زیادہ لگتے ہوں گے۔ اسی طرح پیروں میں کمزوری، نفس کی کمزوری، اولاد کی بندش، کوک بندش، حیض و نفاس کی بندش اور لکوریا کا جاری ہو جانا۔ دوسری بات، جب کھلایا اور پلایا گیا جادو کسی شخص پر کیا جائے تو اس کا شہوت اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات وہ ماں بہن کی پہچان بھی بھول جاتا ہے اس جادو کی وجہ سے۔ تو دوستوں، اس کا علاج بھی بہت زیادہ آسان ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو ٹھنڈا کرنا ہے، کمزور کرنا ہے۔ ایک دم سے وہ نکلتا نہیں اور نہ ہی آپ اس کو نکال سکتے ہو۔ پہلے آپ نے اس کو ٹھنڈا کرنا ہے کہ اس کے اثرات آپ کے جسم میں کمزور پڑ جائے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس پر ایسا کام کرنا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ کر کے جسم سے مستقلاً نکل جائے۔ جسم کے اندر سے جنات کو آزاد کرنا یہ بھی ہر شخص کا کام نہیں۔ اگر آپ نے کرنا ہو تو طریقہ کار سے آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ ایک دفعہ زیادہ زور ڈالو گے تو جو جسم کے اندر جو جنات ہوتے ہیں وہ یا تو جلنا شروع ہو جاتے ہیں یا تکلیف میں آ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ آپ کو اذیت دینا شروع کر دیں گے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اس کو ٹھنڈا کرنا ہے، اس کے جو اثرات ہیں اس کو ختم کرنا ہے۔ یہ کوشش نہیں کرنا کہ میں اس کو اپنے جسم سے کیسے نکالوں۔ جب وہ ٹھنڈا ہو جائے پھر آپ آرام سے اس کو آسانی سے نکال سکتے ہو۔ آسانی سے نکالنے کا کام جو ہے اس کے لیے انشاءاللہ جمعے والے دن میں ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا، تو اس میں طریقہ کار آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے جسم کے اندر جو جنات باندھے جاتے ہیں اس کو کیسے نکالا جاتا ہے۔ وہ ویڈیو تھوڑی بڑی ہوگی، تھوڑی لمبی ہوگی، تو وہ انشاءاللہ طبیعت سیٹ نہ ہونے کی وجہ سے میں اس ویڈیو کو ابھی نہیں بنا سکتا۔ جمعے کے دن انشاءاللہ وہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے شیئر کروں گا۔ تو دوستوں، کھلایا گیا جادو، پلایا گیا جادو کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے اور اس کے اثرات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ لوگ اس تعویذ کو استعمال کر سکتے ہو۔ یہ تعویذ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، یہ سخت سے سخت جادو، سخت سے سخت بندش، وہ بندش چاہے کاروبار کی ہو، پیسوں کی بندش ہو، رزق و روزی کی بندش ہو، سفر کی بندش ہو، پاؤں کی بندش ہو، نفس بندی ہو، رشتے کی بندش ہو، اور اسی طرح نکاح کا بندش ہو، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ جسمانی بیماریاں، بڑے سے بڑے بیماریاں اور بڑے سے بڑے جادو اور سخت سے سخت جادو، ہر قسم کے جادو کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کر کے ختم کر دیتا ہے۔ پیارے دوستوں، اس عمل کے ساتھ آپ لوگوں نے جلانے کی بتیاں بھی استعمال کرنے ہیں، اور اس نقش کو آپ پلانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو۔ جلانے کے جو بتیاں ہیں وہ چینل میں نے الگ سے رکھے ہوئے ہیں، آپ نے اس سے بھی استفادہ حاصل کرنا ہے۔
तो तरीका ये है कि ज़ुहल के साथ में सबसे पहले अपने 2 अदद तलस्सुम लिखने हैं। दोनों तलस्सुमों को नीले स्याही और हल्के गुलाब से लिखकर उसके बाद दोनों तलस्सुमों को एक प्लास्टिक और 4 नीले कपड़े का कवर देके एक नक्श अपने गले में डाल देनी है और दूसरा उस कमरे में लटकाना है जहां आप उठते बैठते हो। अगर घर में लड़ाई झगड़े हो, बेचैनी बेसकूनी हो तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। लिखने के लिए अपने 6 अदद नक्श लिखने हैं। 6 के 6 नकूश आपने हर 6 दिन बाद एक एक नक्श गिना है। उससे ये होगा कि जो भी मजबूत जादू होगा, जो भी सख्त जादू होगा जिस्म के अंदर या जिस्म के बाहर, वो ठंडा होना शुरू हो जाएंगे। 3 दिन के अंदर आपको वो महसूस हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस तलस्सुम का इजाज़त आम है। इसको आप लोगों ने ज़ुहल के साथ में ही लिखना है। ज़ुहल का साथ वो साथ है जब आपने किसी शख्स के साथ के खिलाफ काम करवाना हो या किसी काम के खिलाफ काम करना हो तो आपने ज़ुहल के साथ में इस तावीज़ को लिखना है। प्यारे दोस्तों, इस तावीज़ का इजाज़त आम है। जिस दोस्त बहन भाई ने लिखना हो वो दिल खोल कर लिख सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जिस शख्स के लिए लिखा है वो बिल्कुल सेहतयाब हुए और उसका जादू हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। प्यारे दोस्तों, कोशिश कीजिएगा कि हर वीडियो लास्ट तक आखिर तक ज़रूर देखिएगा। उससे ये होगा कि आप लोगों के लिए ज़्यादा आसानी होगी। मैं वीडियो बनाता हूँ, लोग देखते नहीं हैं, वीडियो खोलते ही स्किप कर देते हैं या टाइटल देखकर स्किप कर देते हैं। उसके बाद फ़ोन करते हैं, जो बातें मैं उससे वीडियो में समझाता हूँ वापस वो मुझसे फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर उसकी पूछगछ मुझसे करते हैं, जिसका मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता। आप लोगों का जो भी मसले और मसाइल होंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ख़ुसूसन हर वीडियो लास्ट तक आखिर तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि जो भी आप लोगों के अमलियात का मसला हुआ मैं आप लोगों का जो ज़रूरी सवाल होंगे उसका ज़रूर जवाब दिया करूँगा। प्यारे दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने लिए भी दुआ करते रहेगा, हमारे लिए भी दुआ करते रहेगा, हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे। ख़ासूसन उन बहन भाइयों को अपने दुआओं में याद रखिएगा जो अस्पतालों में पड़े हैं, जो घरों में पड़े हैं, जो लाइलाज है, जो मदद के मुंतज़िर हैं। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी दूसरे इंसान का भला हो तो इस कार्य खैर में हमारा और आपका बराबर का हिस्सा होगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, शरीर जादूगरों, बदबख्त जिन्नात और शरीर जादूगरों की नज़र बद से